अनेक दिन तलर कथा मधुपुर नामक गोटे सुंदर गाँटीए थिला। सेही गाँ रे रश्मि तार स्वामी रवि और तार सान झियो राणी सहित रहुथिला। रश्मि माँ दुर्गा को बहुत भक्ति करे। रश्मिर स्वामी रवि सहर रे चाकरी करुथिले, तेणु से केवल छुट्टी समय रे ही घर को आसुथिले। सेतिपई अन्य समय रे घरे केवल रश्मि और तार झियो राणी रहुथिले। राणी बहुत चुलबुली झियोटीए थिला। से खेलकूद सहित पाठ पढ़ा को मध्य बहुत भल पाउथिला। दिनकर कथा, राणी खेलु खेलु अजाणतारे तांको घरर गोटे कोण को चलीगला। सेही जगह को से आगरू केबे भी जाई नथिला। से देखिला सेठारे गोटे रूम बंद ही रहिछि। से कबाट बहुत पुराना, सेथिरे गोटे बड़ पुराना तालाटे झुलुछि। ताकू देखी से ताला आड़कू हाथ बढ़ेबाकू लागिला। राणी कौन करुचु रह। एतिकी कही राणीर माँ रश्मि सेठाकू आसिले। से राणी को कहिले, राणी तू एठी कौन करू? तू एठी की काहेकि आसीचु? मु तते केते थर मना करिछि ना घर रे ए पाखकू तो आसीबुनी। एबे चाल एठू। राणी कहिला, किंतु कौन पाए माँ एठी कौन अछि? काहेकि तमे मते एठी के आसीबाकू मना करूछ? तोर एते कथा जानिबा दरकार नै। मु तते कहिली ना एठी के आसीबुनी, बस सेतिकी। मु जहा कहूची सेतिकी मान। एबे चाल एठू। रश्मि राणी को सेठारु नहीं आसिले। दशहरा समय दिने रातिरे रश्मि कौनसी कारणरू टिके बाहर को जाइथिले। घरे राणी एका थिला। राणी खेलु खेलु पुणी से कबाट पाखक चलीगला। घरे माँ तो नथिले, तेणु ताकू से कबाट खोलिबाकू बहुत इच्छा हैला। तार जानिबाकू इच्छा हैला जे सेठी एमिति कौन अछि जोथि पाई ता माँ ताकू सबुबेले सेठिकी जिबाकू मना करुथिले। ठीक सेतिकी बेले से घर भितरु से किछि शब्द शुणिला। से शब्द शुणी राणी कबाट खोलिब बोली भाबिला। जेहेतु से तालार चाबी कोठी अछि राणी जानिथिला, तेणु से चाबी आनी कबाट खोलीदेला। जेमिति से कबाट खोलीची चारिआरे जोर पवन बहिबाकू लागिला। एसबू देखी राणी बहुत डरीगला। हठात से रूम भितरु गोटे पिशाचिनीटिए बाहरी आसिला। ठीक सेही समय रे राणीर माँ रश्मि घर को फेरिले। घरे एमिति परिस्थिति देखी से सांगे सांगे राणी को नहीं ठाकुर घरे जाई बसिले। राणी और रश्मि दुहे बहुत डरी जाइथिले। सेतिकी बेले राणी पचारिला, माँ ए सब कौन चलीची? मु किछि बुझी पारुनी। ए पिशाचिनी कोठू आसेला? रश्मि कहिले, सुन आजी मु तते सब कथा कहूची। 12 वर्ष तले आमे ए घर किनिथिलु। सेतेबेले गाँ लोक माने कहिले ए घरे गोटे पिशाचिनीटे रहुची। सेथिपई ए गाँ रे थिबा माँ दुर्गांक मंदिरर पूजारी को आमे एठाकू डाकिलु। से ए घरे गोटे पूजा कले। आउ से पिशाचिनी को ए रूम भितरे बंदी करी देथिले। से कहिथिले जेमिति भूल रे भी ए कबाट केबे भी न खोले। एइथिपाई ही मु तते सबुबेले मना करे जे तू से पाखको जाना, हेले तू मो कथा सुनिलुनी। देखिलु तो एबे कौन हैला? रश्मि देखिले से पिशाचिनी एते दिन धरी बंदी होई रहिथिबारु बहुत जोरे रागिची। सेठिकी दुईटी छोट छोट पिला आसी पिशाचिनी पाखरे ठिया होई कांदिबाकू लागिले। तांकू देखी पिशाचिनी टिके शांत होईगला। किछि उपाय न पाई माँ झियो दुहे मिसी माँ दुर्गांकर पूजा करबा आरंभ कले।
ସେ ପିଶାଚିନୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ରାଣୀ ଡରରେ ଠାକୁର ଘର ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ତା ପଛେ ପଛେ ରଶ୍ମି ବି ଚାଲି ଆସିଲେ। ରାଣୀକୁ ଦେଖି ପିଶାଚିନୀଟି ତା ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ମା ଦୁର୍ଗା ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ମା ଦୁର୍ଗା ସେ ପିଶାଚିନୀଟିକୁ ମାରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେ ପିଶାଚିନୀଟି କହିଲା, ହେ ମା, ଦୟାକରି ମତେ ମାରନ୍ତୁନି ମା, ମତେ ମୋ କଥା କହିବାକୁ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ମା ଦୁର୍ଗା କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, କହ। ସେ ପିଶାଚିନୀ କହିଲା, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ମା, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ଏ ଘରେ ମୁଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ମୋର 2ଟି ଛୁଆ ରହୁଥିଲୁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ମଦ ପିଉଥିଲେ। ଦିନେ ରାତିରେ ସେ ମଦ ପିଇ ଆସି ମତେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ମାରିଦେଲେ। ମୁଁ ତ ମରିଗଲି। ମରିକି ପିଶାଚିନୀ ପାଲଟି ଗଲି। ହେଲେ ମୋ ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ ବି କିଛି ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଶେଷରେ ମରିକି ଭୂତ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଘରେ ରହୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ 12 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଇ ରଶ୍ମି ଆଉ ତା ପରିବାର ଏଠିକି ଆସିଲେ। ସେମାନେ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଡାକି ମତେ ଏଠି ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ମୋ ପିଲାମାନେ ଏକା ହେଇଗଲେ। ଦୟାକରି ମତେ ମାରନ୍ତୁନି ମା, ମୁଁ ନ ରହିଲେ ମୋ ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଏକା ହେଇଯିବେ। ଦୟାକରି ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ମା। ଶେଷରେ ମା ଦୁର୍ଗା ପିଶାଚିନୀ ଆଉ ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତାପରେ ମା ଦୁର୍ଗା ରଶ୍ମି ଆଉ ରାଣୀକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ସେଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ରଶ୍ମି ତାର ପରିବାର ସହିତ ଖୁସିରେ ରହିଲା। ହାय ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଏଇଆ ଶିଖିଲେ ଯେ ସବୁବେଳେ ବାପା ମାଙ୍କର କଥା ମାନିବା ଉଚିତ। ଆଉ ମଣିଷର ରୂପରୁ ସେ ଭଲ କି ଖରାପ ତାହା ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଏମିତି ମଜାଦାର କାହାଣୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହାଣୀ ପୁରା ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବାଏ ବାଏ।